बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 24 नवंबर की तारीख आने में चंद घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ही अपने अपने मोर्चे संभाले डटे हुए खड़े हैं अपने अपने मौक़िफ़ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार अपने कारकुनों को मायूस नहीं करना चाहती और हुकूमत इस एहतजाज को रोकने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों से बात करते हुए ये कहा कि इस बार जो भी एहतजाज करने इस्लामाबाद में आएगा वो वापस नहीं जाएगा। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए गए हैं और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इस बात पर कायम है। अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाएंगे हम डी चौक से नहीं हिलेंगे, यानी कि वो डी चौक पहुंचने के लिए पुरज़्म हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी एक हुक्मनामा है जिसमें यह कहा गया कि इंतज़ामिया इस्लामाबाद में किसी किस्म के एहतजाज को रोक सकती है और अमन अमा का एक कानून भी बन चुका है। तो डी चौक में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आएंगे तो शायद एक तसादुम की सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो सकती है। इससे कैसे निपटा जाए तो मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौर से रब्ता किया है। इस हुक्मनामे की रोशनी में उन्होंने कहा जी कि हम इजाज़त नहीं दे सकते कि PTI एहतजाज करे इस्लामाबाद में। दूसरा मामला, बेलारूस का एक आला सतही वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। 25 नवंबर को उनके सदर भी इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो इस हवाले से भी बैरिस्टर गौहर साहब से मोहसिन नकवी ने बात की है और बैरिस्टर गौहर इस वक्त अपनी पार्टी से मुशावरत कर रहे हैं। उन्होंने वक्त मांगा था। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई जवाब वापस नहीं आया। एक और अहम अपडेट इस सारे मामले में नेक्टा का वो थ्रेट अलर्ट है जो उन्होंने जारी किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में दहशतगर्दी का ख़तरा भी मौजूद है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि ये PTI का एहतजाज पिछले एहतजाजों से कैसे मुख्तलिफ होगा। हुकूमत ने कुछ अदाद शुमार भी जारी किए हैं और जो मामलात हैं PTI के एहतजाज से निमटने के लिए उन पर अभी तक 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये 18 माह में जो PTI का एहतजाज था उस हवाले से नंबर सामने आया जनाब। और पिछले 6 माह के धरनों और एहतजाज पर सरकार के 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मामला सिर्फ इन अखराजात का नहीं है। जो कारोबार ज़िंदगी, मामूलाती ज़िंदगी बुरे तरीके से दरम बरम है। यही प्ली लेके जो ताजर बरादरी थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई थी। जो बातचीत पर लोग खुश हो रहे थे और समझ रहे थे कि कोई ब्रेक थ्रू होगा, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ किसी किस्म के मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान नहीं हो रहे हैं। हुकूमत ने कोशिश की थी लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को लगता है कि हुकूमत संजीदा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में सीनियर रहनुमाओं का ये ख्याल था कि इस इजलास को मौखर कर देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा एक बेहतरीन जवाज़ है, उसकी रोशनी में इसको मौखर कर देना चाहिए और बातचीत के लिए ज़्यादा कोशिशें करनी चाहिए। एक और अहम डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आई थी। इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ने यह कहा है जनाब कि वो किसी भी सियासी जमात से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही बातचीत करना चाहते हैं। सियासी जमातों का काम है बातचीत करना। तो ये जो बातचीत का मामला है, ज़ाहिर है ये बॉल अब हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर्ट में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात काफ़ी संगीन हैं, सख्त हैं। एक तो बुशरा बीबी का जो मुतराज़े बयान था उसके आफ्टरमैथ से निमटने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है। तमाम सीनियर क़यादत ने उस बयान से अपने आप को अलग कर लिया है और उन्होंने ये भी कहा कि उसको सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। अब खबरें ये आ रही हैं कि बुशरा बीबी जो कल का एहतजाज है उसमें शरीक नहीं होंगी। सो बराह रास्त सियासी किरदार अदा करने के हवाले से जो बुशरा बेगम ने एक स्टेज सेट किया था, यूँ लगता है कि एक ही मुतनाज़े बयान से वो स्टेज और वो स्पेस उनसे वापस ले ली गई है क्योंकि पार्टी की सीनियर क़यादत ने इमरान खान साहब को इस हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का कह दिया है। अगरचे उनकी बहनें जो हैं वो इस एहतजाज में शरीक हो रही हैं। ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए बड़ा अहम है क्योंकि इमरान खान साहब ने डू और डाई की बात की है और अगर इस एहतजाज में वो कामयाब हो जाते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी सियासी जीत होगी। लेकिन अगर ये फाइनल कॉल में वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर उनकी सियासत हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगी और हुकूमत पर भी दबाव ज़ाहिर है इतना ही है जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर है। इस तमाम सूरत हाल से आगे निकलने का रास्ता क्या है? हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही इस डेडलॉक में कितनी देर तक रह सकते हैं? ये बड़े अहम सवाल हैं। और क्या कोई तीसरी कुव्वत, सियासी कुव्वत
میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں، اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے نہیں کر سکتی. فیصل باٹا صاحب نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی جو سیاسی قبر ہے وہ ان کے اپنے ہی کھود رہے ہیں، اور ان کا اشارہ یقیناً بشریٰ بی بی کے طرف بھی تھا. دوسرا، وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر نکلیں. تو اس ساری صورتحال میں کتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، سینئر قانوندان ہیں، اور دوسرے حصے میں پاکستان پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت ہمارے ساتھ موجود ہوگی. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جو ساری زندگی آپ نے سیاست بھی دیکھی اور قانون کہ جو آپ ماہر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ مشکل سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے یا حکومت کے لیے ہے؟ میرے لیے ایک لحاظ سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کو فتح اور کامرانی نون والوں نے دے دی ہے. جتنا اہتمام کرنا پڑ رہا ہے کہ میں یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں اور میں اپنے گھر سے نکل کر کوئی آدھا میل نہیں جا سکتا کسی طرف بھی، اور یہ لاہور ہے، یہ اسلام آباد نہیں ہے. اسلام آباد والوں کا تو خبر نہیں کیا حال ہوگا. میں کل آیا ہوں اسلام آباد سے، تو اسلام آباد میں کل ہی میرے گھر سے وہ جو موٹر وے تک پہنچنا بڑا محال ہو گیا تھا، اور 1.25 گھنٹے لگے، کیونکہ وہ رکاوٹیں ایسی تھیں کہ آپ ایک گلی میں جا رہے ہوتے تھے یا سڑک پہ رکاوٹ آ جاتی تھی، تو اس کا کوئی تعلق بھی نہیں، وہ جا کے کشمیر ہائی وے سے مل بھی نہیں رہے. پھر آپ دوسری پہ جاتے تھے، ادھر سے جاتے تھے تو وہاں بھی رکاوٹ. وہ جس طرح ایک کھیل ہوتا ہے نا کہ ہر طرف رکاوٹیں اور بیچ میں سے ایک راستہ نکالنا ہوتا ہے، یا سانپ اور سیڑھی والا. ہاں، یا سانپ اور سیڑھی والا کہ آپ کا اگر نکل آیا تو نکل آیا، صحیح نمبر نہ نکلا تو آپ پیچھے جائیں 94 سے 3 پہ آ جائیں. تو وہ حساب ہوا تھا. تو سر وہ سانپ اور سیڑھی کا حساب ہی ہوا ہے. سیاسی طور پر بھی تو سانپ اور سیڑھی کا حساب ہی ہے سر. اب دونوں طرف سے جو ہے وہ موقف سخت ہے. نہیں، موقف ٹف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ نون کو سوٹ کرتا ہے. نون کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ نون سارا مدعا ڈالنا چاہے گی اپنے حلیف کے ساتھ، اپنے حریف نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں، جو ان کو مضبوط کیے ہوئے ہیں، طاقت دیے ہوئے ہیں، ان پہ ڈالے گی سارا ملبہ. اگر کوئی ناکامی ہو گئی، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی کچھ ہوا، اور کیونکہ اس سے عمران خان کی شکست نہیں ہوتی. اب اس کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں، جتنی موبلائزیشن انہوں نے کر دی ہے، اتنی موبلائزیشن تو اگر کوئی رکاوٹ نہ کرتے، بالکل کوئی رکاوٹ نہ کرتے، تو خان کی شاید اتنی نہ ہوتی. جتنی ساری رکاوٹیں ڈال کے انہوں نے رکاوٹوں کی موبلائزیشن جو کر دی ہے، وہ اس سے زیادہ ہے جتنے لوگ آنے تھے. اگر پی ٹی آئی بھی اس فائنل کال میں اتنے بندے نہ نکال سکی، یعنی کہ بندے نکلتے ہوئے شہروں سے تو نظر آ سکتے ہیں نا، رکاوٹوں تک آتے ہوئے بھی نہ دکھائی دیے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو خبریں ہیں، ان کے رہنما آپس میں تقسیم ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فائنل کال اور ڈو اور ڈائی کی سیاست عمران خان صاحب کو نہیں کرنی چاہیے، ہم مزید بند گلی کی طرف چلے جائیں گے، ہمیں بات چیت کی طرف زیادہ زور لگانا چاہیے؟ نہیں، یہ ان کا خیال درست ہو سکتا ہے، پر بات چیت میں جتنا دھوکہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، جتنا پچھلی دفعہ ہوا ہے ان سے، جب اعظم سواتی اور ایک دوسرے ان کے ساتھ شاید گور خان کو لے جا کے اور خان کے پاس صبح 7:30 بجے اعلان کروا دیا تھا. وہ اصل میں یقین کوئی نہیں کر سکتا پی ایم ایل نواز پہ. پی ایم ایل نواز ایک ایسی جماعت ہے جس نے 1000 بار وعدے کیے ہیں، پیکٹس کیے ہیں، اور 2000 بار توڑے ہیں، اور یہ ان کی تاریخ ہی ایسی ہے. اور آپ نے دیکھا ایک دفعہ انہوں نے میاں صاحب نے جب پچھلی دفعہ ہٹائے گئے تھے، تو آپ نے شہباز شریف کو نامینیٹ کر دیا تھا، اور پارٹی کے سامنے نامینیٹ کیا.
لیکن بعد میں شاہد خاقان کو لگا دیا. تو یہ ان پہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوگا. یہ میں نہ تیار ہوں اگر مجھے اس قسم کی چوائس ہو کہ سر ڈو اور ڈائی. پیپلز پارٹی بھی تو ظاہر ہے اتحادی جماعت ہے. پیپلز پارٹی کو اور زرداری صاحب کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اہم سیاستدان ہیں, وہ بھی سارے سیاسی منظرنامے میں بڑے متحرک رہے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پہ بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاسی لوگوں کا اس وقت کردار ہونا چاہیے اس ڈیڈ لاک کی صورتحال کو ختم کرنے کا, وہ شاید نہیں کوئی کرنے کے لیے ولنگ, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں نے تو خان کو بھی یہ مشورہ کیا تھا اور پبلکلی بھی دیا تھا پبلکلی کہ وہ نئی بات کرنا چاہتا اگر نون سے نہ کرے, نئی بات کرنا چاہتا پیپلز پارٹی سے نہ کرے. صدر کا ایک ایسا عہدہ ہے جو نیوٹرل سا عہدہ ہے, چاہے نیوٹرل ہو صدر یا نہ ہو. ہم نے بڑے پارٹیزن باعث صدر دیکھے ہیں صدور, جس طرح غلام اسحاق خان تھے, فاروق لغاری تھے, تو ہم نے فیس کیا ان کو. پر وہ پھر بھی ایک نیوٹرل اس کا ایک پوزیشن ہے, تو اس سے زرداری سے ہی بات چیت شروع کر دے. لیکن اس نے نہیں مانا, شاید بہتر سمجھا اس نے اپنی پارٹی کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. پر میں تو یہاں تک بات چیت کا اور ڈائلاگ کا کے حق میں ہوں. مجھے تو مجھے اور افتخار گیلانی کو ڈوز کہتی تھی, کیبنٹ میں یہ ڈوز ہے. تو لیکن جو انہوں نے کیا ہے, جس قسم کی عہد شکنی انہوں نے کی ہے, پچھلی دفعہ بھی جب 8 ستمبر کا جلسہ خان سے کال آف کرا کے ختم کرا کے, پھر اس کے بعد اس کے 5 دن لائٹ بند, بجلی بند رکھی, گرمی میں اس کو رکھا, ہر چیز اس کے ڈینائی کی. ملاقاتیں کہتے ہیں اس دن ہونے لگی ہیں اور اس دن ملاقاتیں بند کر دیتے ہیں. بڑے لیڈرز کو بھی نہیں جانے دیتے, ان کو باہر کھڑا رکھتے ہیں, پھر ملاقات نہیں کرانے دیتے. یعنی چیئرمین, سیکرٹری جنرل, سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں, یہ سارے باہر کھڑے ہوں. اڈیالہ جیل میں کوئی اچھی تو نہیں لگتی بات, لیکن یہ انہوں نے کیا, ان کے وزیر داخلہ نے. تو اس لیے یہ اتنا آپ زیادہ بلیم نہیں کر سکیں گے خان کو اس بارے میں. اچھا, اب جو ایک اور صورتحال ہے, کیونکہ ایک ایس سی او کے ٹائم پہ بھی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو بڑی مشکل سے کہا گیا. ابھی دوبارہ سے بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں, ایک اعلیٰ سطحی وفد آ رہا ہے. اس وفد کو بھی ایک لمحے کے لیے ہم کہیں کہ شاید وہ اتنا معنی خیز نہیں ہے یہ دورہ, کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست پہ بہت اثر آنے والا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بیچ کا راستہ کسی کو تلاش کرنے کی اس وقت کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیں, اگر یہ کہہ دیتی حکومت کہہ دیتی خان کو کہ آپ خدا کے واسطے ادھر نہ کریں جلسہ, آپ کو ہم کہتے ہیں آپ پتوکی میں کر لیں, پر اور ہم کوئی یہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کوئی کنٹینر نہیں لگے گا. کراچی سے لے کے پشاور تک کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, اس کے دور دراز علاقوں سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. 2-3 دن کا آپ کو کھلا موقع ملے گا کہ آپ جلسہ اس طرح آزادی سے کریں, اس کا سٹیج بنائیں, اس کے سب. خان چاہے جیل میں رہے لیکن آپ پتوں کی دے دیتے اس کو, آپ کبیر والا میاں چنو کہہ دیتے کر لو, کوئی تو کچھ تو کرتے نا. آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے نہیں کرنا, اور اگر آپ سرجانی ٹاؤن سے پہلے انہوں نے 2 دفعہ بدلا, آخری شام کو انہوں نے سرجانی ٹاؤن دے دیا جو کہ گڑھوں میں گڑھے تھے, جس میں یہ سوچنا چاہیے یہ سیاستدانوں سے کر رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کی پچ کو خراب کر رہے ہیں, اور فائدہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں نون والے, اور ساتھ ہی ان میں چھرا بھی گھونپنا چاہتے ہیں کہ ذمہ داری بھی کسی طرح ان پہ ہی لگ جائے کہ جی وہی کہہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں, اور ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پارٹی کے طور پر ظاہر ہے بہت نشیب و فراز دیکھے, مشکل وقت بھی آئے, ایک نئی پارٹی رجسٹر کرانی پڑی. پاکستان تحریک انصاف بھی ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے. پارٹی کے اندر بڑی تقسیم ہے, پرانے چہرے غائب ہو چکے ہیں, نئے لوگوں پہ ٹرسٹ بڑا آپ کو پتہ ہے کم ہے, اور
ایک طرف سے مسلسل شکوک و شبہات بھی پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ یہ پچ کے دونوں طرف کھیلنے والے لوگ ہیں. ایون علی امین گنڈاپور صاحب جو اس پوری احتجاجی تحریک کا چہرہ ہیں، ان کے حوالے سے بھی خواجہ آصف اور دیگر بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو کمپرومائزڈ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اتنا عوامی دباؤ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جماعت کے طور پر جس سے عمران خان صاحب کی رہائی میں مدد مل سکے؟ جی بے شک، میرا خیال ہے وہ تو بہت قریب ہے. جو کیس بناتے ہیں اس میں وہ اس کو کی ضمانت ہو رہی ہے یا اس وقت اس کے خلاف کوئی معنی خیز کیس ہی نہیں ہے. ایک کیس اب انہوں نے پھر بنایا، وہ 9 مئی والے میں کسی سیکشن میں کسی طرح ڈال دیتے ہیں. وہ 9 مئی میں ایک ہی رول ہوگا نا، اس کا 20 ایف آئی آر کر دیں، اس کے 40 ایف آئی آر کر دیں، 100 ایف آئی آر کر دیں، پر جو اس کا کردار ہے، جو اس نے کیا ہے، اس میں اگر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جب راز کھلے گا تو اس میں بڑے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، اور بہت غیر متوقع بڑے پردہ نشین. اور بڑے سے مطلب میں کہہ رہا ہوں پردہ نشین. اور آپ ایک آئی جی کو پنجاب کو ہی لے لیں، مجھے اس کو جرا میں 10 سوال کرنے دیں، عدالت میں ہی جائے گا نا کیس. وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ کیوں اس کا کوئی ایس ایچ او 18 جگہ اس کے صوبے میں یہ واردات ہوئی ہے. 18 جگہ میں کوئی ایس ایچ او 18 ایس ایچ او میں سے کوئی نہیں وہاں پہنچا. کسی کو اس نے شو کاز نوٹس دیا، کسی کو اس نے وہاں سے بھگایا کہ تم نے جلتی ہوئی ایم عالم کا جہاز کیوں جلنے دیا، کیوں اس کو آگ لگنے دی. کسی ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ یہ بلوائی جو تھے ان کے ہاتھوں میں کنستر تھے، کینز تھے پیٹرول کے، یا کوئی اسلحہ تھا. کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آگ لگانے والے تو ان میں سے تو کوئی نہیں لگتے. وہ تو جنہوں نے رستہ دیا، جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، یہ انٹریپمنٹ کا کیس ہے. تو یہ اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ اس پہ 100 کیس بھی بنا لیں 9 مئی والے پہ، وہ 9 مئی والا نہیں کھڑا ہو سکے. لیکن اگر ایک بار پھر تصادم کی طرف چلی جاتی ہے بات اعتزاز صاحب، ایک بار پھر تصادم ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز بالخصوص پولیس، کیونکہ محسن نقوی صاحب نے کہا جی کہ اس بار جو بھی آئے گا احتجاج کرنے وہ گرفتار ہوگا، واپس نہیں جائے گا. تو ظاہر ہے ریاست یہ کہتی ہے جی کہ ہمیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ہائی کورٹ کہہ رہا ہو کہ میرے جورسڈکشن جتنی ہے اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہوگا. کس طرح روک سکتے ہیں؟ فنڈامنٹل رائٹ آف فریڈم آف موومنٹ ہے، کوئی کسی لاء کے تحت ہی روک سکتے ہیں نا. اور کسی کو آپ اس لیے اس وجہ سے نہیں روک سکتے کہ تم نے اندر جا کے فلاں بندے کو قتل کر دینا یا مار دینا. وہ اس کے 6 میل دور پہنچا ہوا ابھی، اور اس کو آپ پکڑ رہے ہیں اور سزا دے رہے ہیں. وہ اس نے کیا ہی نہیں جو کام اس کے. اور جس طرح وہ 9 مئی والے تھے ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہی کوئی نہیں، کوئی ایف آئی آر کسی میں بھی اسلحہ نہیں ہے. وہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں وہ خالی ہاتھ میں آ رہا ہوں اسلام آباد اپنے گھر، اور وہاں مجھے کیا روک کے لیکن سر آپ کو پتہ ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور توڑ پھوڑ کرنا اس میں اسلحہ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے بنگلہ دیش کے مناظر بھی دیکھے تھے، جب آپ نے نقصان پہنچانا ہو نہیں آپ نے دھاوا بولنا ہو آپ کر لیتے. آپ یہ تو نقصان پہنچانے والی ایک مفروضہ ہے نا، مفروضے پہ مبنی ہے. یہ تو نہیں اگر وہ آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، نظر آتا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، تو چیف جسٹس صاحب کیا کہیں گے؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے روک دے کسی کو؟ ان کے پاس انتظامیہ والے اختیارات تو نہیں ہیں، عدلیہ کے اختیار ہیں. عدلیہ اس کو انتظامیہ کے عمل کو یا کسی کام کو غلط یا صحیح کہہ سکتی ہے، خود تو نہیں کر سکتی. کل پنجاب کا چیف منسٹر کہہ دے کہ سارے پنجاب میں کوئی نہائے گا نہیں جب تک میں آرڈر نہیں اس کو وڈرا نہیں کرتا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کوئی چاول نہیں کھائے گا جب تک میں وڈرا نہیں کرتا سارے پنجاب میں. یہ سارے اسلام آباد اپنی ساری یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل فرما سکتے ہیں کہ اس ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر کوئی یہ نہیں کرے گا، کوئی وہ نہیں کرے گا. لیکن سر یہاں پہ تو ظاہر ہے ڈی چوک پہ امن امان کے قانون میں آپ نے لکھ دیا نا کہ ڈی چوک جو ہے وہاں پر نہیں ہوگا احتجاج، اور پی ٹی آئی کو ڈی چوک کی پسند ہے احتجاج کے لیے. اب اگر ایک قانون بن گیا ہے اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو، وہ اس قانون کو ریوزٹ کرنے کا جب اختیار ان کے پاس آئے گا وہ کر سکتے ہیں. لیکن جب تک وہ ہے ایک لا آف لینڈ ہے تب تک تو آپ اس کو نہیں
उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते इस तरह से पब्लिकली आगे? बीबी एक फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। आप जहाँ चाहें पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तानी हैं जहाँ चाहें आप जा सकते हैं, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स के ही खिलाफ है। लेकिन सर कानून, आप फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ अगर कानून बना है तो आप उसका क्या करेंगे? वो फस्क है। बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज एहसन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। इस मौक़िफ़ पे डटने का फ़ायदा या नुकसान किसकी तरफ ज़्यादा है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं? स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और जुनेद अकबर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जुनेद अकबर साहब, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अभी तक खबरें ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में बहुत सारे सीनियर रहनुमाओं का ये ख्याल है कि इस एहतजाज को मौखर कर देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के तहत भी, और जो बेलारूस के सदर और आला सतही वफ्द आ रहा है उसके हवाले से भी, तो क्या वाकई पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है, इम्कानात हैं कि इस पे गौर खोज हो रहा हो और इसको मौखर किया जा सके एहतजाज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी जी। ऐसी कोई सोच पार्टी में नहीं पाई जाती, और ऐसे जो लोग जो पार्टी के अंदर इस तरह की बात करेंगे तो पार्टी के अंदर से इंशाल्लाह उसके खिलाफ शदीद एहतजाज होगा और शदीद हम उसकी मुखालिफत करेंगे भरपूर तरीके से, क्योंकि इसी तरह हुकूमत ने इससे पहले भी हमें जो है सुरखबत्ती के पीछे लगाए रखा, और हमसे बात करते हैं और फिर हम पे FIR काटे जाते हैं, फिर इस तरह की नई जो है हमारी चादर चादीवारी का तकद्दुस पामाल हो जाता है। तो ये क्योंकि इस हुकूमत के हाथ में कुछ है भी नहीं, इस पोजीशन में नहीं है कि हमसे बात करे या मुज़ाकरात करे, इख्तियारात किसी और के पास है। सर उनकी तरफ से भी जवाब आ गया ना जुनैद साहब, उन्होंने कल कह दिया कि हम किसी सियासी जमात से बात नहीं करेंगे, PTI समेत किसी से भी नहीं, ये सियासी जमातों का काम है। नहीं, वो कहने और करने में बहुत फर्क होता है। वो सबको पता है कि इख्तियार किसके पास है, तो ये कोई डिकी चुकी नहीं है इन बेचारों के साथ। ये तो अपने जो है इनको जिनके नाम पे वोट मिला है, वो तो नहीं मिला, लेकिन जिसके नाम पे वोट दिलवाया गया था ये तो उसको वज़ीर आज़म नहीं बना सकते थे। वो जिसके साथ इख्तियार है उनको काबिल कबूल नहीं था, ये तो अपने इंटीरियर मिनिस्टर नहीं। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो ऑर्डर है, उसको आप किस तरह से डील करेंगे? और आप नहीं, असल में मैडम एक बात मैं आपको बता दूं, ये आईन और कानून और अदालत सिर्फ हम पे लागू नहीं होती। इसी हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले कितने फैसले किए, क्या कोई वो किसी ने माने वो फैसले? पर जिलाई साहब 10 दफा हाई कोर्ट ने जो है उसको कहा कि उसको अदालत ने छुड़वा दिया, फिर उसको कोई नहीं मानता। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दफा खान साहब से मुलाकात के लिए हमें कहा कि आप उसको मुलाकात करा दे। वहाँ पर जो लोग बैठे थे उन्होंने मुलाकात नहीं करवाया, तो हाई कोर्ट के फैसले सिर्फ हम पे तो ना लागू होना, सब पे लागू होने चाहिए। अली गौर बलोच साहब से जवाब ले लूं। अली गौर साहब, अभी आपसे पहले एतजाज साहब मेरे प्रोग्राम में थे और वो भी यही कह रहे थे कि आपने खान साहब के साथ धोखा किया। इससे पहले भी जब 8 सितंबर का एहतजाज उन्होंने कॉल ऑफ किया था, उस वक्त भी धोखा दिया गया है। तो ये जुनैद साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते, तो क्यों आपसे ये बात करेंगे या क्यों मुज़ाकरात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है। हमारी कमिटमेंट जो है वो पाकिस्तान की आवाम के साथ है और पाकिस्तान की आवाम और मुल्क की सलामती के साथ है। हमारी कमिटमेंट शरपसंदों के साथ उनकी शरपसंदी पे तो नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हम इनको ये तंबीह ज़रूर करते हैं, हम इनको ये बताते ज़रूर हैं कि हम अब पाकिस्तान में बासियत हुकूमत और बासियत एक सियासी पार्टी के हम ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में दंगा फसाद बंद करें। आप पाकिस्तान को दोबारा जो है वो 9 मई की तरफ के वाक़यात की तरफ ना लेकर जाएं। और अगर आप इस किस्म के ऐलानात करेंगे, जब आप एहतजाज के दौरान कहेंगे कि हम सर पे कफन बांध कर आ रहे हैं और पता नहीं वापस आए ना आए, हम घरों में बता के जा रहे हैं, तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर ये होता है कि आप यहाँ पर एहतजाज करने या पुरअमन एहतजाज करने नहीं, बल्कि कोई इंतशार फैलाने आ रहे हैं, हस्ब रवायत कोई आग लगाने आ रहे हैं, हस्ब रवायत कोई लॉकडाउन करने आ रहे हैं, हस्ब रवायत कोई 9 मई के वाक़यात करने के लिए आ रहे हैं। तो लिहाजा
उन जत्थों को जिनको कि हम तो नहीं समझते कि ये एक सियासी पार्टी है, ये एक शर पसंदों का टोला है। सर जिस तरह वो तो से कह रहे हैं हम तो आएंगे और डी चौक ही आएंगे। अलीमीन गणापुर साहब कहते हैं हम डी चौक तक पहुंचेंगे, हमारे लोग पहुंचेंगे और हम अपने मुतालबात पूरे होने तक वापस भी नहीं जाएंगे। ठीक है, ये लोग डी चौक तक आए, वो जाहिर है उनके बयानात वही हैं, और आगे से हुकूमत और स्टेट ने भी इनके लिए बंदोबस्त किया हुआ है। तो जाहिर है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो रियासत है वो इन इंतशारी टोले के आगे सरेंडर कर दे। वो इन शर पसंदों को सबक सिखाएंगे। अगर ये देखें ना KPK के एक सूबे के जो वसाइल हैं, जो वहाँ की गाड़ियां हैं हुकूमत की, जो वहाँ के लोग हैं, उनको लेकर अगर ये इस्लामाबाद की सरकारी मुलाजमीन को लेकर इस्लामाबाद के ऊपर हमलावर होंगे, आपने पहले भी देखा कि वो मुलाजमीन बेचारे पकड़े गए और फिर जब उनकी बड़ी मुश्किल से जमानतें हुई। तो मैं समझता हूँ कि अब भी अगर ये आप कह रहे हैं कि रियासत और स्टेट भी तैयार है। मैं जरा एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ, आप दोनों से मैंने पूछना है कि अगर खुदा न खास्ता तसादुम की तरफ जाती हुई सूरत हाल दिखाई दे रही है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो आप दोनों को सियासी फायदा उसमें क्या होगा? वो तो नुकसान की बात है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात आप सुन रहे थे, ब्रेक पर जाते हुए अली गौर बलोच साहब कह रहे थे कि स्टेट जो है वो तैयार है। जुनैद अकबर साहब, जो आप अगर एहतजाज के लिए आएंगे तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जो आएगा एहतजाज करने इस्लामाबाद वो वापस नहीं जाएगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को उन्होंने फुल जो है वो इस पे अथॉरिटी दे दी है और उन्होंने अहकामात जारी कर दिए हैं। नहीं, उसकी अपनी मर्जी, जो वो कहे ना, उसके पास कोई इख्तियार है ना। हम उसकी इस तरह पहले भी उसने धमकियां दिया। अगर इन चीजों से हम डरते थे ना तो हम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होते, इन लोगों की तरह किसी और के साथ होते। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। डी चौक में भी हमारे जो है कितने हजारों लोग गिरफ्तार हो गए, और जिस तरह उसके साथ हुआ है वो मुझे पता है, हमारे लोगों को पता है। इससे पहले भी हर MNA जो असेंबली में बैठे ना, हर MNA पे 60-70 FIR हर MNA पे है। कभी अगर कोई और नहीं है, ये 7-8 और ये चीजें जो बगावत की, तो इतने हो गए कि हम सब कुछ सीरियस लेना भी छोड़ गए। तो हम इंटीरियर मिनिस्टर को भी सीरियस नहीं लेते, ना उसकी बात को हम सीरियस लेते। तो उसकी जो करना है कर ले। लेकिन ये तो फिर लड़ाई की तरफ चली जाएगी ना बात। नहीं, लड़ाई की तरफ तो वो लोग लेके हमें जा रहे हैं जो जिसने ये माहौल बनाया है। इमरान खान जो है, जो किस तरह के केसों में अदालत ने उसको रिलीफ दी, तो जब उसको रिलीफ मिल गई तो 9 मई की जो 1.5-2 साल पहले की वाक़या थे उसमें उसको अंदर किया गया। रियासत के इदारे ये चाहते हैं, हुकूमती वक्त ये चाहती है कि यार इस तरह के ये करा, और उसकी ये ख्वाहिश है तो हम तैयार है, बिल्कुल हम तैयार है जो भी ये करना चाहे हम। लेकिन जब लड़ाई होगी तो उसका इल्जाम तो जुनैद साहब आप पे आएगा ना, जैसे पहले 9 मई। हम पे क्यों आएगा? हमने कभी, आप ये मेरे भाई ने ये बात की कि आप लोग अगर हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देंगे। हमारी हुकूमत में मौलाना साहब आए थे, हमने तो नहीं रोका। यहाँ पर जो है बिलावल साहब आए थे, हमने तो नहीं रखा। जब आप हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करते, हम जलसा करें तो हम पे जो है 144 लग जाती है। वहाँ पर हम पे अगर संजानी में भी हमें इस पे 7-8 कर, आप हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं दे रहे जो आईन मुझे हक देता है। अली गौर साहब, ये तो एक वैलिड पॉइंट है कि इनकी हुकूमत में मरियम बीबी ने भी लॉन्ग मार्च किया, बिलावल साहब ने भी किया, मौलाना साहब भी आए थे, और सारे लोग जो हैं वो अपना एहतजाज करके चले गए। आप लोग इतने कंटेनर्स आपने लगा दिए हैं कि आपको तो एक तरफ आप कहते हैं कि इनके साथ बंदे नहीं हैं, लेकिन आपने पंजाब से लेके इस्लामाबाद तक सब बंद कर दिए, मोटरवेज बंद कर दिए, सड़कें सब, रास्ते सब बंद। देखिए, बात ये है, बड़ी मुख्तसर बात है। आपने बड़ा बिल्कुल मुनासिब सवाल किया है, और बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब, PMLN, पीपल्स पार्टी और दीगर जो उस वक्त की इत्तेहादी पार्टी थी अपोजिशन के अंदर, उन सब ने एहतजाज किया। और उस एहतजाज को देखें कि जब हज़ारों और लाखों लोग उन एहतजाजों में होते थे, लेकिन कहीं पर कोई इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था, कहीं पर तोड़ फोड़ नहीं की जाती थी। पुरअमन एहतजाज और सियासी एहतजाज उसको कहते हैं। अगर मौलाना साहब आए और उनको एक जगह मुख्तस की गई, तो मुझे बताएं कि उनके लोग उस जगह से आगे आए। सर, वो एक दफा हो गया ना, अब इनको मौका देना आप लोग, इनको जो इनका सियासी हक है वो तो दें आप लोग। नहीं तंजीला साहब, बात ये है कि सियासी हक इनका था पुरअमन एहतजाज का। इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2013 के धरने, PTV के ऊपर हमला, कौमी असम्बली के जंगले तोड़े,
उसके बाद एक दफ़ा इनको जुलाई के महीने में एक एहतजाज था जिसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने अंडरटेकिंग दी थी। इसके बावजूद रेड जोन के अंदर भी घुसे और इस्लामाबाद के जो ग्रीन बेल्ट थे उनको आग लगाई। 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक इनफरादी नवीयत के वाक़यात हैं, जिसमें ऐसा तो पाकिस्तान के सख्त तरीन बदतरीन दुश्मन और दहशतगर्द भी नहीं करते जो इन लोगों ने एहतजाज के नाम के ऊपर पाकिस्तान के साथ किया और टारगेटेड अटैक्स किए। और हत्ता के जो पुलिस वाले आप कह रहे हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि मेरी गुजारिश है जो पुलिस वाले बानी पीटीआई के घर वारंट के तामील करवाने जाते थे उन पर ये लोग पेट्रोल बम फेंकते थे। ये शरपसंदों का टोला है। इनको जब भी आप इजाजत देंगे तो ये मुल्क में आग लगाएंगे, मुल्क को जलाएंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। आप एज अ जर्नलिस्ट आप इनकी गारंटी कर सकती हैं? कोई जी जुनैद साहब कैसे ये मामला ज़ाहिर है अब एक चीज़ हो गई, आप उसकी जिम्मेदारी लें ना लें, लेकिन 9 मई हुआ और उससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा, सियासत को भी नुकसान पहुंचा और तमाम सियासी जमातों का नुकसान हुआ उस सारे सिलसिले में। तो कैसे इंश्योर करेंगे आप? मैडम एक तो ना हमें आपको या किसी को इंश्योर करना है, ना हमने आपको साबित करना है कि हम मुहिब्बुल वतन है या हम नहीं मैं पुरअमन एहतजाज की सर बात कर रही हूं। मुझे आपकी इदाराती मजबूरी है, मुझे पता है आपकी इदाराती मजबूरी है, क्योंकि एक तो एक इदारे का बंदा बैठा होता है और एक दूसरे आपने जो है इश्तिहार लेने होते, फिर मुझे भी बात करने दे। मसला ये है कि आप हमें पॉलिटिकल आप 9 मई की हम करते हैं, हम करते हैं हम कि इसकी जो है जुडिशरी इंक्वायरी करे। आज तक 1.5 साल में हुकूमत वक्त ने हम पे न अगर इन 9 मई के मैं इन्वॉल्व हूँ तो मुझे सजा दे दे, मुझे साबित कर दे अदालतों में। हुकूमत को क्या जरूरत पड़ती है कि हमारे MNS पे जो है मोटरसाइकिल चोरी की FIR काटते हैं, कभी किसी को गाय चोरी की FIR काटते हैं, इस तरह इसलिए काटते हैं कि 9 मई में कोई है नहीं। अब तो कहते हैं कि 9 मई की इंक्वायरी करो। दूसरी बात मेरे भाई ने जो 9 मई जुमला मुझे कहने दीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। सर एक तो आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और आपने कहा कि मैं आप पे साबित नहीं करूंगा मुहिब्बे वतन। मैंने आपके हुब्बुल वतनी पे सवाल नहीं किया, ना मैं इस तरह के सवालात करती हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये इंश्योर करना ज़ाहिर है PTI की जिम्मेदारी है ना कि हम एक पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। आपके लोग अगर ये कहेंगे कि जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे। मैडम आप मुझे बात करने दे। अगर आप मुझे एक्टिविटी नहीं करने देंगे मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? जब आप मुझे संजानी में मुझ पे पुरअमन जलसा था, संजानी में 6 बजे जो है जबरदस्ती लोग आ गए, जलसा बंद किया। लाहौर में पुरअमन जलसा था, आपके मीडिया वालों से पूछे 6 बजे माने ये कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ कि जलसे के 6 बजे उसकी लाइट काट दी जाती है कि यार आपका टाइम खत्म हो गया। हम कोई वलीमे पे गए थे, हम जलसा करने गए थे। अगर लाहौर में आप मुझे कहे कि हमने कभी 3.5 साल में मुस्लिम लीग पे ये पाबंदी लगाई कि इस टाइम बात करे, और मेरे भाई को वो दिन आया 9 मई जो है वो काबिल मुज़म्मत दिन है, और वो दिन नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट पे इन लोगों ने चढ़ाई की थी और जो जजों ने अपनी जान बचाई और क़ायद आज़म की तस्वीर जो है वो उसको फेंकाता था। वो बता दे। अगर इसी तरह की माजी में जाएंगे तो ये अगर आप मुझे पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर देंगे, आप 9 मई की बात करते हैं, 1.5 साल में मुझे बताया कि कौन सा केस जो है इसमें टूका। आप नैब से हमें सजाएं दिलवाते हैं रात के 12 बजे, जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती कि जज वहां बैठा है रात के 12 बजे सर्दी की रात आपने खान के साथ आपको सजा दिलवाने के लिए। फिर आज नेफ का बंदा कह रहा है कि नहीं वो सजा गलत थी। अगर आप इस तरह करेंगे तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बहुत शुक्रिया जुनैद अकबर साहब और अली गौर बलोच साहब। आप कह रहे हैं जी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस वक्त तक सूरत हाल जो सियासी सूरत हाल है वो इसी आर्ग्यूमेंट जैसी है। दोनों तरफ इल्ज़ामात हैं, दोनों तरफ मिसट्रस्ट है हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अभी तक कोई बात आगे बढ़ नहीं रही। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।